Cepat-cepat aku mencari ibuku. Lalu aku keluar bersama ibu. Aku naik, adang-adang aku naik, adang-adang aku pilih bentuk yang lucu sekali. Aku naik, adang-adang
Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, pelan-pelan mengintip si nyamuk lewat. Datang seekor nyamuk, terbang rendah menghadap, sekali lompat aja, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, pelan-pelan mengintip si nyamuk lewat. Datang seekor nyamuk, terbang rendah menghadap, sekali lompat aja, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ada satu cicak kecil, perutnya bulat habis jajan, nempel kuat di tembok, matanya cari mangsa jalan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, pelan-pelan mengintip si nyamuk lewat. Datang seekor nyamuk, terbang rendah menghadap, sekali lompat aja, hap, lalu ditangkap. Ada satu cicak besar, gayanya seperti pahlawan, saling lomba tangkap nyamuk, siapa paling cepat makan. Cicak-cicak di